Binance je izbacio novu platformu koja vam omogućava da zarađujete više alfa poena. Binance je predstavio Binance Alpha Earn Hub. U suštini u čemu se tačno radi? Radi se o tome da je potrebno dodavati, odnosno pomagati većoj likvidnosti putem samoga PancakeSwapa. S obzirom da znamo da Binance Alpha funkcioniše putem PancakeSwapa, Binance se dosjetio da ovim putem doda veću likvidnost što se tiče svih parova na PancakeSwapu, a također koji su na Binance Alpha, i tim postupkom možemo reći da Binance želi da poveća samu likvidnost za tradovanje naravno tokena na Binance Alpha, ali i samim tim da nagrade ljude koji žele da daju ovu likvidnost. U suštini o čemu se tačno radi, možemo reći slobodno 3 stepena. Kada dodajemo likvidnost i želimo da zarađujemo na neki način pasivan prihod, ali i veće, možemo slobodno reći, Binance Alpha poene, mi možemo dodavati likvidnost u 3 etape. Prva etapa nam je wide, u suštini radi se o tome koliki je opseg same cene. Vidjet ćemo kasnije da je wide opseg 1%, u suštini mi možemo dodavati likvidnost za 1% te cene. Ukoliko cena bude veća ili manja od 1%, naša likvidnost neće biti aktivna. Imamo medium, to je za 0,5%, imamo narrow, to je za 0,1% promjene same cene. Što se tiče samih, možemo slobodno reći, vesti, svakako da se radi isključivo o Binance Alpha. Ono što je potrebno odraditi je kupiti pre svega token koji želimo da damo na, možemo slobodno reći, likvidnost koji će se koristiti u PancakeSwapu, i potrebno je izabrati svakako par. Vidimo da ovdje imamo alfa token koji možemo pariti sa USDT-om, BNB-om ili sa nekim drugim alfa tokenom. Sada ćemo pokazati kako cijel proces funkcioniše. Ono što je potrebno prvo odraditi je otići na vaše asete u vašem Binance-u, nakon toga otići na vaš wallet, na Earn sekciju i nakon toga na Binance Alpha Earn Hub i izabrati Liquidity Pools. Ili u suštini možete kliknuti i ovdje, ja ću ostaviti ovaj artikal u opisu ovoga videa, gdje možete naravno kliknuti i automatski doći na ovo polje. Kliknut ćemo tu, sada ćemo automatski otići na taj segment gdje ćemo pokazati sve. Evo, došli smo sada na tu stranicu, sada je potrebno svakako izabrati par koji mi želimo. Ja ću kao primjer pokazati par USDT Coach, kliknut ćemo prosto na njega, nakon toga kliknut ćemo na Add Liquidity i sada dolazimo na stranicu gdje ćemo dodati USDT i ovaj token. Evo, ovo je ono što sam ja pričao, imamo Safe, Standard i Expert. U suštini Safe, ukoliko želimo da izaberemo, vidimo da možemo dodavati ovdje liquidity u sam pool za opseg cene 1%. Ukoliko cena bude veća ili manja od 1%, dakle naš, možemo reći, liquidity neće biti aktivan. Ukoliko želimo standard, možemo izabrati standard ili expert. Vidimo da samim tim, povećava nam se API. API na expertu nam je skoro 10%, dakle 9,41%. Međutim, ovdje je opseg same cene 0,1%, te stoga morat ćete provjeravati često u, možemo reći, toku dana da li vam je liquidity pool aktivan ili nije. Vjerujem da će samo većinu ljudi izabrati prosto safe, kliknuti na safe, nakon toga potrebno je izabrati količinu samoga USDT-a koji mi želimo. Ja ću kliknuti količinu i potrebno imati ovaj token. Kliknite i unesite količinu tokena koju želite da koristite. Svakako bit će potrebno kupiti ovaj token na Binance Alpha i nakon toga kliknut ćemo prosto na Next. Sačekati malo da nam se sve učita i idemo prosto na Approve USDT. Potpisat ćemo transakciju. Ovdje ćemo uneti malo verifikaciju. I evo, to je to, transakcija, možemo reći poslata. Otićemo i Approve Coach, potpisati još jednom transakciju, opet verifikacija. Evo, odobren nam je i Coach. Sada smo odobrili i USDT i Coach. Nakon toga posljednji korak koji nam je potrebno da odradimo je da kliknemo Add Liquidity. Approvali smo obe transakcije. Nakon toga otićemo prosto na Confirm, verifikovati se, sačekati da Binance odradi sve što je potrebno. I evo, odradili smo ovaj investment. Sada je to kompletirano, možemo otići Go to Assets kako bi sve vidjeli.